صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. جتنے معصوم بچے بیٹھے ہیں بیٹا با جماعت مل کے صلوات پڑھیے. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغرز الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بیٹھ جائیں گے چل بیٹھ. فقط قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم. الصلوات. انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے بڑا اچھا پہلے چل رہا تھا. تمام شیعہ سنی بھائیوں کو دو جہاں کے مشکل کشا کی آمد کی مبارکباد. خیر مبارک. ایک مرتبہ سارے بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے. پروردگار بانیان جشن جناب ملک صاحب، میں انہیں پیار سے مٹھو بھائی کہتا ہوں، اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ملک نعیم کے جتنے معاونین منتظمین مجھ سمیت جناب میاں ماجد صاحب مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بھائی نعیم عباس کے جتنے معاونین منتظمین میرے سمیت کسی بھی طرح سے اس ذکر میں نوکری کر رہے ہیں، مالک سب کی ڈیوٹی کو قبول فرمائے. بیٹا آپ معصوم ہیں، بیٹا آپ کے ذمہ گناہ نہیں ہے. جو 14 سال سے 15 سال سے نیچے بچے ہیں نا بیٹا، آپ معصوم ہیں. بیٹا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. 15-20 سال کا میرا مطالعہ ہے، میں اس سے بڑی دعا نہیں جانتا جو میں ابھی مانگنے لگا ہوں. میاں ماجد صاحب، ملک نعیم مٹھو صاحب، مولا کے جتنے مہمان شیعہ سنی بھائی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اس دعا پہ بالخصوص بچے بیٹا مل کے آمین کہیے. میرے اللہ ہم سب کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب فرما. اور بیٹا ایک مرتبہ اور آمین کہیے، پھر میں جیسے شروع کرتا ہوں. میرے اللہ مولا علی کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما. جشن پاک کی قبولیت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری قوت سے جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. نہیں بیٹا مومن زیادہ ہے، آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت. سوا لکھ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. بھائی جان ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ انکل جی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مولا پانچ طرح آپ کو سلامت رکھے. آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ مولوی صاحب جشن پڑھیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں. میرے عزیزوں، جب بھی کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو جب مانگنے والا مانگتا ہے تو اپنی توفیق کے مطابق ملک علمدار جی گھر والے عطا کرتے ہیں. اور لاہور والوں آج تو خوشی ہی اللہ کے گھر میں ہے. بھائی جان آپ کی آواز تھوڑی آئی ہے، نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ صدقے جہاں مالک آپ کو سلامت رکھے. میں جناب کے سامنے بغیر کسی تمہید کے فوراً میں نے آپ کو قرآن اور مولا کا قصیدہ سنانا ہے. مجھے امید ہے کہ مجھ سے پہلے سارے بھائی سریلے پڑھ رہے تھے، میں تھوڑا سا بسورا بنتا ہوں، میں نے تو بات ہی کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ صدقے جہاں مجھے امید ہے کہ آپ میرا سارے ساتھ دیں گے. وہ جو لائٹنگ کے نیچے بھی بھائی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تھوڑی آگے جگہ ہے، اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں نظر اللہ نظر سے ہم تو آپ آگے آ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے رکے ہوئے ہیں. جو بھائی سڑک پہ ہیں علی مولا کے صدقے میں آپ بھی تھوڑا آ جائیے. اس بچے کو بٹھائیے تاکہ میں پہلا جملہ کہوں. ملک علمدار جی، ملک صاحب، میاں صاحب اجازت ہے جناب، زوار صاحب، چاچا جی، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر علی میں فرشتے بھی آتے ہیں تو اگر مجمع تھوڑا بھی لگے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی سمجھیں گے ذاکر وہ ہوتا ہے جو بچوں سے بات کرے. بیٹا تیار ہیں آپ سارے؟ اگر آپ کو بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولیں گے. بیٹا جب سے ملک نعیم صاحب نے اس جشن کا آغاز کیا ہے تب سے لے کے ابھی تک ساری تھکن دشمن علی کے گھر نہ جائے تو میں نے سیدوں کے قدم چومے کیوں ہیں؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایک صحابی پیغمبر کو دیکھ رہا ہے. ملک صاحب جب کافی دیر زوار صاحب وہ دیکھتا رہا، پیغمبر کہتا ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ سارے بولیے گا. کہتا ہے یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا ہم صحابی کیسے مقدر کے سکندر ہیں، ہم ہر روز اس چہرے کی زیارت کرتے ہیں جس کا عاشق اللہ ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرا بھائی میرے ساتھ بولنا بھائی،
नौजवान तेरी मौला जवानी सलामत रखे। छोटे बच्चों अल्लाह आपकी 100 साल जिंदगी करे। बेटा आपने मेरे साथ बोलना है। मलिक साहब बेटा सुन के पुत्र। चाचा जी बात कर रहे हैं पहले। अंकल जी मैं चाहता हूँ आप मुझे देखें, मौला आपको सलामत रखे। कोई बात है, हुक्म है मुझे बताइए। लुत्फ आ रहे थे आपको, दुआ फरमाएंगे। अब जो सुनिए, मेरा पुत्र है बेटा, सुन के बेटा आपको लगेगा कि दीवारों से भी वाह वाह की आवाज ना आए तो मैं शियों का नौकर ही क्यों हूँ। वो सहाबी कहता है या रसूलल्लाह हम हर रोज आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं। सरकार फरमाया वो तो तू रोज देखता है, वो जो तेरे अंदर बात है वो निकाल, कहना क्या चाहता है। कहता है या रसूलल्लाह आपको तो हमने देखा है, जवार जी आपको, चाचा जी आपको तो हमने देखा है, काश ऐसा होता हम देखते आदम कैसा था, नूह कैसा था, इब्राहिम कैसा था, इस्माइल कैसा था, मूसा कैसा था, ईसा कैसा था, यूसुफ कितना हसीन था। सरकार हम चाहते हैं आपसे पहले वाले भी 1.25 लाख अंबिया की हम ज़ियारत करें। सरकार हम जा चले एक गल ही कोई नहीं, उस अल्लाह की कसम जिसने मुझे मोहम्मद बनाया, जो चाहता है 1.25 लाख नबी इकट्ठे देखे वो मेरे भाई अली के चेहरे की ज़ियारत करे। सदके जामा जनाब सईदा आपके हाथ को सलामत रखे। भाई जिसे मौला अली ने हाथ दिया है उसका हाथ फिजा में आए जी, फिजा में हाथ आए। 1.25 लाख नारा हैदरी। सदके मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मलिक साहब आपको सदके जामा जनाब सईदा आपकी इज्जत रिज़्क़ में दावा पाए। भाईजान पता है मैं क्यों यहाँ बैठा हूँ? 2 वजहों से। पहली वजह यह है कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं मिंबर के लायक नहीं, मैं आपके कदमों के लायक हूँ। एक तो मैं इसलिए आपके पाँव में आया, दूसरा फायदा ये होगा कि मलिक साहब जो भी फेंकेंगे पीछे मुंडा पड़ लेगा। मेरे ख्याल बच्चे नाराज हो गए कि चाचू साढ़ा हक मार लेंगे। नहीं मैं दे के जाऊँगा ਤੁਹਾਨੂੰ। भाई मालिक आपको सलामत रखे। अच्छा क्या सारे भाई तैयार हैं? भाई अभी जो मैंने फिक्रा कहा, अगर अगला फिक्रा इससे 70 गुना ऊपर ना जाए तो मैं आपका नौकर ही नहीं हूँ। मुझे यकीन दिलाइए, बोलेंगे मेरे साथ? मैं पढ़ के चला जाऊं, बाद में कोई मौलवी साहब आए वो आके कहे मियाँ माजिद साहब, जवार अनवर साहब, मलक नहीं मिट्टू साहब, ये था आपका खतीब मलक अलमदार जी, अपने घर की बात करके चला गया, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। तो आइए भाई जुनाबियल मुअद्दस से लेकर सुननुल कुबरा तक अगर हमारे अहले सुन्नत जो हमारी जान है, हमारे भाइयों की 100 किताबों में लफ्ज़ ना हो, लाहौर के चौक में मेरा कत्ल माफ। पैगंबर फरमाता है सहाबी सुन, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फहमिही व इला इब्राहीम फी इल्मिही व इला मूसा फी फतहिही व इला ईसा फी हिबतिही फलयंजुर इला वजहिही। अली इब्न अबी तालिब जो चाहता है आदम का इल्म, नूह का फहम, इब्राहीम का इल्म, मूसा की हैबत, यूसुफ का हुस्न जो इकट्ठा देखना चाहे उसे चाहिए कि मेरे भाई अली के चेहरे की ज़ियारत करे। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, ओए मौलवी हया कर, ओए जब 1.25 लाख नबियों के चेहरे वाला अली मोहम्मद के बाद नबी नहीं है, फिर कोई एरा गैरा न तू गैरा। यहाँ बिस्मिल्लाह जनाब। जनाब पीर ज़ाहिद शाह जी मालिक आपको सलामत रखे। मिट्टू साहब के हुक्म की तामीर करते हुए तशरीफ लेके आए, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं और अपनी पूरी संगत के साथ तशरीफ लेके आए। हम मलक नहीं मिट्टू साहब की तरफ से, उनके बेटों की तरफ से, तमाम संगत की तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से हम उनके शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाह जी। हमारे मेहमान जैसे तशरीफ रखते हैं फिर मैं बात आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह आपको आपके क्या कहने भाई, मेरा मजमा कमाल है जी, इतना अच्छा खतीब नहीं जितना सोना मजमा है जी। मौला पाइंतर पाक आपको सलामत रखे। इसका मतलब है तैयारी है जनाब की। आ जाए बिस्मिल्लाह, आ जाए बिस्मिल्लाह। हमारे मेहमान एक मतलब बैठ जाए फिर मैं जुमला कहता हूँ। हम जी सरकार बाबा सैयद आला अल्लाह भाई खुदा आपको सलामत रखे। आवाज़ थोड़ी हो गई, थक गया बेटा। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी मुझे थोड़ा तरस आ गया जी अपने मजमे पे, है मेरा मजमा है भी ज़्यादा मासूम बच्चों का, तरस आ गया। चलो 1 मिनट साथ ला लेते हैं बेटा, वरना मैंने ऐसे ही पढ़ना था जैसे मैं पढ़ रहा था ना,
ایک سے بڑھ کر ایک جملہ. اب آپ کی وجہ سے تھوڑا سا نیچے آ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا تھک نہ جائیں. بیٹا اب بتائیے توجہ ہے سب کی. حضرات جو ابھی مہمان بھائی ہمارے آئے ہیں, آپ کی وجہ سے دوبارہ سے پھر ریورس جا کے پھر جیسے پڑھنے لگا ہوں, اور آج جلدی ہے, میکسیمم 20-25 منٹ کی ڈیوٹی ہے انشاءاللہ. ملک صاحب نے مجھے زیادہ کہا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ پڑھنے والے زیادہ ہیں اور ان کے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. آپ ذرا سر اٹھائیے, خدا آپ کو سلامت رکھے. حضرات میں کیا کہہ رہا تھا, 1.25 لاکھ نبی جس کے چہرے میں نظر آئے اسے علی کہتے ہیں. تھوڑی آواز کوئی نہیں آئی کیونکہ ایک بندہ آتا ہے تو باقی سب کی تو صدقے جاواں. ملک صاحب باقی سب کی شاید توجہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. ذرا مہربانی کیجیے میرا ساتھ دیجیے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. مذہب جعفری میں, علی ولی اللہ والے مذہب میں, ماتم حسین والے مذہب میں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, ہمارا عقیدہ یہ ہے. ملک صاحب زوار جی ہمارا صدقے جا مہربانی, ہمارا عقیدہ یہ ہے. میاں صاحب کو ذرا رسہ دیجیے. میں بات کر لوں گا قرآن کی, اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا ماحول بن جائے پھر جملہ کہوں. عزیزو ہمارا عقیدہ یہ ہے, چھوٹے پتر بیٹا شیعوں کا عقیدہ انبیاء کے متعلق یہ ہے. پہلے بڑا اچھا چاہ رہا تھا بھائی جان کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں پتر کتنے چو شاباش, ہمارے حسین کے نانا کے علاوہ باقی جتنے نبی ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہیں. کیا سارے بچوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی؟ پتر سوائے بطول کے بابا کے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, جنہوں نے بتوں کو توڑا تھا. اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ اورالا نہیں بولنا تو کنے بولنا ہے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب اس قرآن میں ابراہیم کا قصیدہ پڑھ جو نبی بھی تھا اور صدیق بھی تھا. مالک صدیق کا معنی تو سچا ہے, تو کیا تیرے سارے نبی سچے نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. فرمایا سارے سچے تھے. پھر تو نے وکھریاں کر کے ابراہیم ہی کو صدیق کیوں کہا؟ جڑے کھلوتے ہو ایک بھی چپ رہے تھے دل تے تمکا ہونی ہے میرے. فرمایا ہم نے ابراہیم کو صدیق حسن بھائی وکھریاں کر کے اس لیے کہا ہے تاکہ کائنات کو سمجھ آئے بھائی جی صدیق وہ ہوتا ہے جو بت توڑے. صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے صدقے جاواں, جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. صدیق وہ ہے جو بت, اوے اچھی بولو, صدیق وہ ہے جو بت. آج ملک نعیم نے علی محمد اسٹریٹ میں کارپوریشن چوک کے بالکل قریب لاہور میں ابراہیم روڈ پر جشن ہے, اور میں حضرت ابراہیم کے نام پہ جشن پڑھوں گا. 10 منٹ پڑھوں یا 20 منٹ میں اسی نام پہ پڑھوں گا. حضرات ابراہیم صدیق ہیں حضرت آدم سے لے کے میرے محمد تک. ملک صاحب میں نہیں آکھنا اٹھ پو, ہمت ہے پھر جملہ برداشت کریں جی. حضرت آدم سے لے کے پاک محمد تک اور پاک محمد سے لے کے پاک مہدی تک اس معصوموں کے سلسلے کا تاریخ عصمت. حسن بھائی پوری تاریخ عصمت میں 2 معصوم ایسے ہیں جن کے ابے کو لوگوں نے کافر کہا. ایک ابراہیم خلیل اللہ ہے, ایک تیرا پیر علی ولی اللہ ہے. لوگوں نے کہا ابراہیم کے بابا بھی کافر تھے, علی کے بابا بھی کافر تھے. زوار جی, حسن بھائی, ملک صاحب, جب میں نے تحقیق کی تو دونوں کا قصور ایک تھا. ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا, علی نے ان کے بتوں کو توڑا. صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. ایسا سمجھ تھلے اترے تھا تاکہ پیسہ دار بنائے. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے, جناب سیدہ آپ کے عزت رزق میں اضافہ فرمائے. اور بھائی جان توجہ ہے جناب کی. اور میرے پتر تسی پیسے میں دو جنہیں مرضی بات چو میرے کو لے آئے. جشن تو میں نے سنیے پتر, پتر تیار ہے سارے حضرات. اچھا یار ایک بات تو بتائیے, وہ سامنے پولیس والے کھڑے ہیں نا, سامنے پولیس والے کھڑے ہیں نا, ان میں بڑا افسر کون ہے؟ چھوٹے بچے سے پوچھو. اور پتر وڈا کیڑا افسر ہے؟ تو بچے آپس میں کہتے ہیں اوے جنوں ایتھے پھول لگے نے نا او کی ہے. اور پتر سارے بولو او کی ہے. اور پتر ایک پھول ہو تو کہتے ہیں ASI ہے, 2 ہو تو سب انسپیکٹر ہے, اور 3 ہو تو انسپیکٹر ہے. اس کا مطلب پتر وڈا افسر کا اندازہ پھولوں سے ہوتا ہے نا. ہے پتر ہوں ویکھا جی پتر, ہوں میں تمہیں قرآن چوں ابراہیم دے پھول وہاں لگا. اللہ کہتا ہے نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے. زاہد شاہ جی سید ہیں اور اٹھ کے آئے تھے اپنے نوکر کو انعام دینے کے لیے. میں یہ فکرہ شاہ جی کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں, مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ پیسے دینا. سید نے دعا بھی دینے کے تو کافی ہے. دھیان میں رل کر آجے.
جی السلام علیکم یا علی مدد. جی وعلیکم السلام علی مدد. مجتبی صاحب جی بول رہا ہوں نوکر. قبلہ جی میں شیعہ بچہ ہوں. ہاں میرا پتر. بسم اللہ. قبلہ جی میں 8ویں پڑھتا ہوں. ہاں میرا پتر. قبلہ سوال پوچھنا. جی میرا پتر پوچھو. وہی تحفہ دلا ہو لے ہو. قبلہ کبھی کبھی ذاکر مجمع میں کہتا ہے نبی نے کہا. اوکے پتر بالکل آندہ ہے. کبھی کبھی ذاکر کہتا ہے رسول نے کہا. قبلہ یہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ اور چھوٹے پترو بیٹا 2 فرق ہے. اے منڈے دی گل سنو. پتر میں 1 منٹ. 2 فرق ہے بیٹا. آپ نے یاد کر کے اٹھنا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم ملک نعیم صاحب کے پاس کہتے ہیں اور یہ تحفہ ملا ہے. پتر یاد رکھیے پہلا فرق یہ ہے نبی 1.25 لاکھ ہیں اور میرا پتر رسول 313 ہے. اور بیٹا دوسرا فرق میں نے بیان کرنا ہے بعد میں رومال آپ ہی چک لاں گا. انج پتر میں رومال سٹنا ہے تساں پیچھے دیکھنا ہے. حسن شاعر اہل بیت, ساتھ سید زادہ, ساتھ زوار صاحب, ساتھ ملک نعیم صاحب. یہ دیکھا جائے علمدار جی اے بڑے بندے داد کیوں دینے نے. بیٹا دوسرا فرق یہ ہے میرا رومال دیکھنا ہے. دوسرا فرق یہ ہے حضرات اللہ اور علیہ جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں. نہ رومال دیکھنا ہے. جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں. اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں. بھائی صدقے جاواں حیدر حیدر حیدر. مالک آپ کو سامنے رکھے. آپ کو سلامت رکھے. حسن بھائی زیادہ لمبا نہیں ہے انشاءاللہ. فکر کریں مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان توجہ ہے جناب کی. اور بیٹا کنے پھول ہو گئے نے. بسم اللہ. ملک صاحب 11 بجے کا لمبا ہی ہے. اچھا ویلو اگے پھر پہنچنا ہے. میں جنہ تسی آکھو میں حاضر ہاں. جنہ تسی آکھو میں حاضر ہاں. علمدار جی مولا 5 دن بعد آپ کو سلامت رکھے. لیکن تو انشاءاللہ مجھے ڈیٹ یاد ہے. نوکری ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان اور میرا پتر پھول کنے ہوئے نے. اور تواڈے میں صدقے جاواں. یہی تو دیکھو نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے. پتر وڈا فکرہ بیٹا. چھوٹے پتر بیٹا وڈا فکرہ ہلکے انداز میں کہوں گا چیک کرنے کے لیے کہ عقیدے والے بچے اور عقیدے والے بڑے کتنے بیٹھے ہیں. 4 قرآن پاک دی قسمیں غلط ہو میرا قتل معاف ہے. کیمرے لگے نے. حضرات شاہ جی حسن بھائی ملک صاحب 4 پھول لگانے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں. ہائے ہائے. اور صدقے جانا مالک آپ کے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی یوں سر جھٹکا رہے ہیں. مالک مولا 5 دن بعد کا اے کافر کافر شیعہ کافر. مولوی صاحب کیوں یہ اپنے کولوں بدھاندے رہندے نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آندے نے امامت بڑی ہے ہم نہیں کہتے. اور قرآن پڑھ کے دیکھ امامت نبوت سے بھی افضل ہے, امامت رسالت سے بھی افضل ہے, امامت یاری سے بھی افضل ہے, امامت صدیق ہونے سے بھی افضل ہے. وہ ایک باری اٹھ کے میرا اتھو گرے بن پھڑو کما کے مجھے پوچھا جائے گا مجھ تو بھائی یہ بتا امتحان کون سا دیا ابراہیم نے. اللہ نے امامت دے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 124 124 فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. زیر زبر ترجمہ تفسیر ایڈریس میں فرق ہو میرے قتل معاف. کہتے ابراہیم امتحان دے 5واں پھل امامت لے. مالکہ کون سا امتحان. فرمایا امتحان ایسا ہے ادھا جملہ میں نے کہنا ہے لاہور میں جدی جدی اماں شیعہ و ادھا پورا کرے گا. جو ہمارے سنی بھائی ان سے ڈیمانڈ نہیں. شیعہ ماندہ پتر اگلا جملہ پورا کرے گا. فرمایا ابراہیم جی مالک تو 100 سال کا تھا بے اولاد. آہو مالک ہم نے تجھے دعاؤں کے بعد پتر دیا نام رکھا اسماعیل. ہاں مالک اب وہ ہو گیا 13 سال کا. ہاں مالک اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر اور امام بن جا. مالکہ وجہ کیا ہے. ادھا فکر دعا پورا کرنا ہے. فرمایا میں کائنات کو بتا رہا ہوں بھائی جی اللہ والی امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے. چاچا جی تسی نہیں بولے. چاچا جی تو صدقے جاوا. صدقے مالک آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور ملک نعیم صاحب آندے نے ہور پاڑ پائی تھوڑا آواز آ جائے. اگے نہ کٹ گیا اگے نہ کٹ گیا میرا بڑا زور لگ رہا بڑا زور لگ تھوڑا بات. اور ملک نعیم صاحب آندے نے ہور پاڑ کوئی یارا ایک بندہ وچوں اٹھے وہ منو اتھوں پھڑے. میں آپ اجازت دینا پیا انج منو ہلائے تے منو ہلا کے آکھے مولوی تینوں تے ملک مٹھو نے بلایا ہے علی تے کعبے واسطے تے تو سانو حضرت ابراہیم دے پھول سنائی ہونا پیا. اوے جشن سنا سننا جے آواز دے ہمیں بھلا پادرا سننا جے. اے اللہ نبی ہے رسول ہے خلیل ہے صدیق ہے. 4 پھول پہلے تھے اسے میں وینا ان کڑا شیعہ ماں دا پتر آمنا بہندہ ہے. 4 پھول پہلے تھے
उसी इब्राहिम को इमामत जैसा बड़ा फूल भी दे दिया। वजह क्या है? इब्राहिम को इमाम बनाना जरूरी था, माल का वजह की है लाहौर पहुंचता है। फरमाया हम इब्राहिम को इमाम बनाकर उसके हाथों से वो घर बनवाएंगे जिसके सेंटर में अली ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਜੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਚੇ ਭਾਣ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਭਾਣ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ। मैं सदके मौला आपको सलामत रखे भाईजान। पुत्र तेरा टाइम थोड़ा है तो फटाफट बह भी जा कर पुत्र। और पुत्र पैसे लैके फटाफट बह जाइदा है। और मेरे पुत्रो पैसे लैके फटाफट बह जाइदा है। जे इधर देखो पुत्र, छोटे पुत्र और मेरे पुत्र, पुत्र मेरी गल तो सुनो पहलो। पुत्र मेरी गल सुन लो। और मेरा पुत्र जे तुसी जल्दी जल्दी बह के फिर चुप करोगे तो फिर ही छट्टा वजना है ना। बोली जा ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? चाचा जी सदके जाओ। चाचा जी फरमाया हम इब्राहिम के हाथों से वो घर बनवाएंगे जिसके सेंटर में अली आएंगे। इधर देखा जी वो पुत्र मेरे लिए, मेरा पुत्र मेरे लिए देखो बेटा, पुत्र मेरे लिए देखो बेटा। और बाद चो कमाई वहाया जा अपनी, तुम कहना HBL बैठे हो, बाद चो वहाया जाए। इधर देखो पुत्र, वो इब्राहिम जो नबी है, जो रसूल है, जो खलील है, जो सिद्दीक है, वही इमाम है। ते पैंतन पाक दी कसमें वही काबे का मिस्त्री है। तू मिठू लगना भाई तो मेरे देखो। और पुत्र जशन है हंस के पढ़ना तो हंस के सुनना है। मेरे पुत्र लेके मेरे देखो सही ना पुत्र। अब कितने फूल हो गए, कितने हो गए पुत्र? भाजी अब 6 हो गए भाजी। नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्त्री है। अच्छा हूँ दसो पुत्र, यह तुम्हारे सामने मकान है, यह मकान है, यह घर में हो मलिक साहब। आए पुत्र बेटा, यह भी मेरा भतीजा निका जान दो भाई। इधर देखो पुत्र, ये जो दीवार है ना ये मिस्त्री बनाता है ना। तो पुत्र जब मिस्त्री बना रहा होता है अकेला होता है, उसके साथ कोई बंदा भी होता है पुत्र मजदूर होता है। एक अद्धा बच्चा शरारत कर रहा है बस, बाकी मेरे लोग पुत्र। हाँ भाई मिस्त्री के साथ कौन होता है? ए अल्लाह पुत्र टाइम थोड़ा वरना मैं रज के पढ़ता। ए अल्लाह एक बात तो बता, अगर काबे का मिस्त्री इब्राहिम है तो मजदूर कौन है? फरमाया पढ़ कुरान सूरह बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइद यरफउ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माइल। मैं सुनो, काबे के मिस्त्री का नाम इब्राहिम है, मजदूर का नाम इस्माइल है। सबके नाम भाईजान आप नहीं बोल रहे। चाचा जी है तो बंदा ज्यादती यही है। अब करीब बैठ के नौजवानों एक मरतबा सांस लीजिए मेरा पुत्र एक बार सारे बच्चे बाजमात एक बार ठंडा साह लवो। इंशाअल्लाह मैं मंगना मौला अली को कि एक छट्टा तो मेरे होंगे और वाजे। मैं पुत्र मैं तो दुआ ही करनी है ना, मैं खोने तो रहना है, मैं दुआ करनी है। एक छट्टा मौला और मारे तो मेरे ध्यान करा जे, मेरे ध्यान ये जो भा मिट्टू सुटता ना पाया, ये मौला सदका है। ये समझो मौला ही कर रहे हैं बंदे, किसी की देना बंदे को, ये मौला का सदका है। एक बारी मेरी अखा चक्का बहुत बड़ा विकरा अखा ए भाजी सज्जे खब्बे वेखो, जिथे मेरा खलोता सुन्नी भरा उन्होंने भी सलाम तो मां भी सलाम। तो जे कोई शिया भरा है ना उन्होंने सजे खब्बे वेखो, उहदी जे अम्मा शिया है उन्होंने आखो कलेजे ते हथ रख के जुमला बर्दाश्त करके रख। इसका मतलब है इब्राहिम काबे का मिस्त्री है, इस्माइल मजदूर है। हजरात काबे का मिस्त्री इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो है, काबे का मजदूर आओ पीछे शाह ही बैठे ने, ए मलिक साहब बैठे ने। मैं भाई परचा ना हो जाए मेरे ते, मैं शाह रंदे होंदे माफ़ी मंगना जी। आई डू अपॉलॉजी वेरी रियली सॉरी। मेरा पुत्र इंसान को गलती हो जाती, पुत्र मेरे को भी गलती हो गई है, मेरे को भी पुत्र गलती हो गई। ठीक है बेटा, मेरे मुंह से क्या निकला इब्राहिम? ज़ुहार साहब मुझे कहना क्या चाहिए था?
मौलवी भाई हूँ देखना मैं लाहौर कितने शिया मां का पुत्र चुप है। मौलवी साहब शर्म नहीं आती, अद्धी रात को चिट्टे रंग की बाल्टी में काले रंग की स्याही खोल के खट्टे रंग का बुरश लेके रात के 2:30 बजे खाली दीवार पे लिखता है काफिर काफिर शिया काफिर। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया तो फिर हमारी दलील का जवाब दे। कुरान सर पे रख के बता, और जिस घर का मिस्त्री अलैहिस्सलाम हो उसमें आने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो रहा है? सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जो मेरा भाई बोल रहा है जिसका हाथ फिजा में है, जनाब सईदा किसी का मोहताज ना करे। 1.25 लाख नारा हैदरी। मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। मौला आपको सलामत रखे। मैं नाल टाइम दे लो पैसे आए जे। आप बच्चा जी वाह 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 वाह, क्या कह रहे, क्या कह रहे ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ? बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। मेरा पुत्र मैं अगे गल समझाई सी ना, और फिर वेलो तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं अपना जिड्डी जल्दी चुप करके बोवोगे उड्डी जल्दी अल्लाह रिज़्क और देगा। हाँ मैं नाल लैके आया, मैं नाल लैके आना। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। ये जश्न एक तो मौला अली दा है ना, तो फिर भा मिठू तो साडा अपना है। मैं घर का खादम बन के खड़ा जी, मैं जाकर बन के नहीं खलोता। मेरे वस होए तो मैं नाल मांझा फड़ा, नाल मैं बोकर फेरा जिथे तुहाडे पैर होने ने। तुहानू की पता है इत्थे कौन आउंदा है? चाचा जी तुसीं तो मासूम बच्चो, तुहानू की पता है जिथे जिक्र अली उत्थे कौन कौन आउंदा है? हाँ मेरा पुत्र एक बार मेरा देखो पुत्र, फिर उत्थों गल शुरू करिए। शाबाश बेटा, एक काबे काबे शाबाश पुत्र। काबे का मिस्त्री कौन है? हजरत इब्राहिम। और अल्लाह ने सिद्दीक क्यों कहा? क्योंकि इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था। हुण पुत्र एक बार उच्ची दसो, बुत किसने तोड़े ने? पुत्र उच्ची आखो, बुत किसने तोड़े? इत्थे मेरे पुत्रो गल सुनो। इत्थे ते मेरा तुहाडे नाल वादा, मैं जुमला ही एडा वड्डा पढ़ना है। अल्लाह दी कसम है, जे भा मिठू ने इधर उधर ध्यान ना कीता ना छट्टा आया मैनू मार लिया जे तुसां मेरा ध्यान कीता ते इंशाअल्लाह। जे भा मिठू का ध्यान इधर होया तो छट्टा होने लगा जे। काबा किसने बनाया? मेरे ओ पुत्रो, छोटे ओ पुत्रो, पुत्र ये दसो कि जब मिस्त्री बनाता है तो पुत्र कांडी और तेसी उसके पाँव में होती है? कितने हाथ जी पुत्र? इसका मतलब है बेटा, छोटे पुत्र, इसका मतलब है मिस्त्री दीवार बनाता है अपने ऐट फड़ी पुत्र, ए कांडी तेसी मसाला पाया इंज 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 ते दीवार वड्डी हो जाती है ना पुत्र। इसका मतलब है मिस्त्री जो है ना वो अपने हाथों से दीवार बनाता है। हुण पुत्र तुसां मेरी अक्खां चक्कर रखनियां, जो मैं जुमला जोर ला के छड़ना है अल्लाह दी मेहरबानी लंगर आएगा, तुसां मेरे को वेखना है। मक्का फतह हुआ, हुसैन का नाना अपनी पाक फौज लेकर मक्के में दाखिल हुआ दोपहर के 12:30। हुण ध्यान रखा जे, इज्जत किनू आखीदा? एक बार फिर दसो, ये मिस्त्री दीवार काहदा बनांदा है? और मैं तुहाडे सदके जावां, शाबाश सरकार। मैं बिलाल, अब देखो किन्ने हलाली इकट्ठे हो गए ने। बिलाल जी सैयद, बाबा जी जी सैयद। फरमाया बिलाल जोहर का टाइम हो गया, अजान नहीं देनी? बादशाह जी नौकर हाजर, कित्थे दे? हाँ। फरमाया काबे के ऊपर जा, ताकि मलक जी ताकि ज़माने को समझ आए ज़हरा का हया करने का। मेरे पुत्र देखा जे, ज़हरा का हया करने का इनाम ऐसा है जहां इब्राहिम के हाथ लग रहे थे वहां बिलाल के कदम आ रहे हैं। हाय हाय हाय। और मैं सदके जावा, मौला पाइंदर पाक आपको सलामत रखे। सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। एक मेरा पुत्रिया हो रहा है, जाकर बिस्मिल्लाह करा। काजी साहब का मेरा पुत्रिया हो रहा है। आजो 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 बिस्मिल्लाह। इधर आओ, तुसी आके बहु के फिर मैं आराम नाल पढ़ना। एक जुमला हो रखना, ज़्यादा लम्बा तो है ही नहीं। लो जी मेरे वीर काजी साहब का शगीर्द है तो मेरा भतरीजा भी लगता है। अल्लाह इहदे सफ़र बेखतर फरमाए तो मौला दा बख्त वड्डा करे। जिन्हें भी मेरे तो छोटे मेरे भरा बैठे ने, मौला सब दे इज्जत इजाफा करे। आ जिहड़ा हसन बैठा, हसन ये भी हीरो है, ये भी साडी शायरी का हीरा है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक हो जनाब, खैर मुबारक जनाब, अल्लाह सलामत रखे। लो जी भाजी मैं बिस्मिल्लाह करना नहीं, तुसी ते तहरीके लबैक वाले ना उन्होंने गल करना आने ने हसन दो ने पिछे। मैं तुम तहरीके लबैक वाले हो। मैं बिस्मिल्लाह करा। वो भी साडा वीर है शेख हसन साहब नारोवाल दे, कमाल शख्सियत ने। मैं गल कर रहा हमादे अहले बैत दी, बड़ा अच्छा नौजवान है तो बहुत अच्छा टैलेंटेड आदमी है। अल्लाह की इज्जत च होर इजाफा करे। जो होना आया भी मेरा भतरीजा जी, मेरे भरा काजी साहब का शगीर्द है। ये छोटिया वीर को इजाजत लैके 2 फिगर होर पढ़ लीए। पुत्र हो रहे कितने दा भुल गया मैं, कितने दा पुत्र?
اور میں صدقے جاواں بلال صدقے ٹھیک ہے پتر یا رسول اللہ اذان کہاں دوں پاجی زور لا رہا ہے فل میرا دیکھا جائے فرمایا کعبے کے اوپر جا یعنی جہاں ابراہیم کے ہاتھ لگے تھے وہاں بلال قدم رکھ کے جا رہا ہے پا بیٹھو جی ہونے ہی سامنا 100 سے پیٹ دیتا ہے دیں یار 100 دیں کام آ گیا مہربانی جلدی کریے نہیں پاجی وہ نہیں کام کرنا یا رسول اللہ پائی جلدی کرا دے ہائے دری اے پتر کیوں پیسہ پڑھنے والا تو ہم دن واسطے نہیں پتر پڑھے وہ ان کے پیچھوں اے من دسو اے کی ہے آواز نہیں آئی پتر اے کی ہے حضرات جڑے کھلوتے ہو وڈے دسیا جے حضرت بلال پاک مؤذن نبی ہیں امام ہیں کیا ہے اور میں صدقے کیا ہے صحابی اونچی آنکھوں کیا ہے میں شیعہ منبر پہ 13 رجب کو سید کے سامنے ذاکرین کے سامنے صحابی کی شان پڑھ رہا ہوں اور ملا کہتا ہے شیعہ کافر ہیں کیوں صحابہ کے گستاخ ہیں آج یہ 100 حسن قاضی صاحب آج یہ 100 ملک جی آج یہ 1000 اور قرآن دی قسم ذکر تے ایسا کرو تو برداشت کرو جتنا 100 اور 1000 میں فرق ہے تو یہ واضح آ جائے اتنا ہی شیعہ مذہب میں صحابی کے عقیدے میں فرق ہے جدی اماں شیعہ بولا جائے حضرات ایک ضروری اعلان سنو مذہب جعفری کا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار حیدر 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 مٹھو جی 37 منٹ ہو گئے جی چھڑ دئیے 8 منٹ اور وے لو 10 منٹ اور بچے اٹھ رہے انہوں رکھ دیں دسانے انہوں رکھ جو اور پتر آن لگا میں ترلا کیتا ہے اور میں ترلا کیتا آن لگے جی ایک بار کھلو جو ایک بار کھلو کے پھڑ لو پہلو پھڑ لو سپیکر لے چلے اللہ آپ کو سلامت کر لو ٹھیک ہے باجی پتر ٹھیک ہے اگے میں کیا فٹافٹ شاباش صدقے جاواں پتر میں نال آکھیا جلدی کرنی ہے اگوں بھی آئے گا پھر باجی اگے ہونا بیٹھنا چلو بیٹھو بھائی نظریں نہ سنو گھون بیٹھو بھائی لنگر آ گیا ہوں بیٹھو مہربانی کرو میرا پتر ہوں بھائی ہونا دیکھو اے چھوٹے بچے پتر جلدی چھوٹے پتر بیٹا آپ جتنی جلدی بیٹھیں گے اتنی جلدی پھر پیسے آئیں گے میرے بعد جو پڑھنے والے ہیں وہ مجھ سے 100 گنا افضل ہیں وہ اس سے بھی اچھا جس سے پڑھیں گے کہ پتر تیرا بہو کو تو پھر ماحول پڑھیں گا نا میں نوکر ہوں یہاں کا میرا کام ہے ماحول بنانا میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمال کے ہیں ایک ذاکر صاحب ہے ایک شاعر صاحب ہے اور کمال کا آپ کو معراج کرنا کی جشن کی لیکن پتر میں ماحول بنانا پیا 1 منٹ مجھے ٹائم دو فٹافٹ ملک صاحب میرا پتر یا ہوں ٹائم دو حکم کیا نا حکم کیا تو میرے ٹائم دو علمدار جی ہوں فٹافٹ کر لگا پا مٹھو آ کے 8-10 منٹ اور لا لیکن میں کوشش کرنا میں چلو تھوڑا جہا کٹ کر کے جانے جا لی ادھر دھیان کرو جی پتر میں کتنے صاحب حضرت پاک بلال کہاں گئے پتر کعبہ کے پتر آواز تھوڑا آیا کعبہ کے ملک صاحب شاہ جی علمدار جی میں نے وہ کعبہ دیکھا ہوا ہے جا کے اللہ آپ کو اسی سال زیارت نصیب فرمائے اے پتر چھوٹا نہیں ہو ایڈا وڈا ہے پتر اے انج وکھنا پیندا انج کیا بات واہ واہ آ جڑا تھوڑا اے لگا نا اس تو بھی اوتے وے وہ کمرہ جس کے اوپر کالا کپڑا ہے نا وہ اس تو اوتے وے کیا کہنے چنگا بھلا اونچا ہے اونچی جگہ جا کے جناب بلال کیوں گئے پتر کیوں گئے ہاں شاباش شاباش پتر ایک بار پھر آپ کیوں گئے ملک صاحب ساری کلاس پاس ہے جی ٹیچر کا کام ہے بچوں کو سمجھانا باقی تو وڈے ہو تسی اللہ مہربانی پاجی یہ ویکھو محنت میری یہ میرا کام ہے پتر انہیں بچہ ہی پڑھنا اور جب بعد چو بیٹھے انہوں نے آخنا وڈے ہی تھے آگے وہ یہ تھوڑا چاچا برداشت کرتا پیا ٹھیک ہے جی صدقے جاواں لو ہوں دھیان رکھا جی پتر انج اذان دئی دی انج اللہ اکبر ٹھیک ہے پتر ہوں مینوں پوچھو جناب بلال نے کیا کیا حسن جی اونچی جگہ جا کے نا ملک صاحب جناب بلال کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں آکھیا چپ کر گئے یہ جی میں تسی حیران ہوئے ہو نا سارے صحابہ نیچے انہیں انج ویکھیا بلال کی گل ہے تو گیا تھا اذان دینے سرکار پوچھو نا ذرا انہوں آپ پیغمبر بولے بلال
جی سید اذان کیوں نہیں دے رہا؟ وہ نوکر نا میرے پیر دا، پاجی 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 میرے لکھا پاجی میرے لکھا پائی جان وہ آندا ہے یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا نا منہ کدھر کرا، تو آپ نے کہا تھا کعبے کی طرف، اب کعبہ نیچے ہے بلال اوپر ہے، اب کیسے اذان دوں؟ فرمایا مجمع میں نگاہ مار، علی کو دیکھتا جا،